Nej, det er ikke... Jeg kan ikke. Den står op, eller også er han ved. Altså, jeg tager 300 billeder bare sådan. Jeg elsker det. Men det er jo godt tænkt til video med kameraet også. Just look at the pose, yeah? She has done a lot of work to make sure that the cat survives. She's been hunting almost every 2 days. Yeah. She's a very caring woman. I remember a few